Hello guys, no, magandang gabi sa inyo lahat dyan. So ngayon guys, no, yung back to 2021 guys, no, yung magkasamahan namin guys doon sa Sambales guys, no. Nagsampa po kami guys, ano, Dredger, no, Imbication guys, yung sinasampahan namin. Saksyon guys, no. So guys, don't forget naman like and share guys, no, sa ano, aking channel naman guys, no. By the way, welcome to our my vlog, Jaime Isgira TV guys. Ito guys, no, sa second bridge naman ako na yung nag-ooperate guys, no. Kasi guys, yun, makita nyo yun guys, yung mga bucket naman guys sa dredger na nagsaksyon ng buhangin guys doon sa dagat guys. So location guys sa Sambales, Masinloc po kami guys, no. Ayan guys, yun ang tawag na bucket. Bucket yun guys, doon naman sa Combiero daan guys. Tapos may mga bars naman dyan sa gilid. So guys, maraming salamat naman sa walang sawang suporta. Thank you for watching. Bye bye.